पीड़िता के माता पिता का अनुरोध और लोगों की इच्छा पर जूनियर डॉक्टरों ने 17वें दिन अनशन खत्म कर दिया। 372 घंटे की भूख हड़ताल के बाद मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर भूख हड़ताल पर चले गए थे। कॉलेज के प्राचार्य इंद्रजीत साहा ने अनशनकारी संदीप मंडल को जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया। इसके अलावा कल राज्य भर में बुलाई गई स्वास्थ्य हड़ताल भी रद्द कर दी गई है। आंदोलनकारियों डॉक्टरों के नेता देवाशीष हल्दर ने धर्मतला लौटने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात और आपस में मुलाकात के बाद ये घोषणा की। जूनियर डॉक्टरों ने बताया कि मुख्य रूप से पीड़िता के माता पिता के अनुरोध और आम लोगों की इच्छा का सम्मान करते हुए ये भूख हड़ताल खत्म की गई है। वे पिछले 5 अक्टूबर से धर्मतला में आमरण अनशन पर बैठ। इसके अलावा नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में भूख हड़ताल चल रही थी। वे 10 सूत्री मांगों को लेकर अड़े थे। आखिरकार सोमवार को प्रदर्शनकारियों ने भूख हड़ताल खत्म कर दी। इस दिन जूनियर डॉक्टरों ने नवान्नों में मुख्यमंत्री के साथ 2 घंटे तक बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने शुरुआत में स्वास्थ्य सचिव नारायण स्वरूप निगम को हटाने की मांग को खारिज कर दिया। प्रदर्शनकारी डॉक्टर मुख्यमंत्री द्वारा उन्हें आरोपी कहे जाने को लेकर भी असहमत थे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने आरजीकर अस्पताल से 59 छात्रों की बर्खास्तगी पर नाराजगी जताई। हालांकि जूनियर डॉक्टरों ने इस फैसले का समर्थन किया। इसके अलावा बैठक में टास्क फोर्स के गठन पर भी असहमति हुई। আমরা কন্টিনিউ করব না আন্দোলনের রূপরেখা যেটা আমাদের পরিস্থিতি বিবেচনা করে অলরেডি আপনারা হয়তো শুনেছেন যে একটা শনিবার একটা গণকনভেনশনের ডাক দেওয়া হয়েছে। গণকনভেনশনে আলোচনা হবে এবং আমরা সেই অনুযায়ী আমাদের এখানে পরিস্থিতি বুঝে আমরা ডিসিশন নেব কীভাবে আমরা আরও আন্দোলনটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। 10 দফা দাবি সম্পূর্ণভাবে পূরণ এখনও অবধি সত্যি কথা বলতে হয়নি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি পাইলট প্রজেক্ট শুরু হয়েছে। স্বাস্থ্য সচিবের যে পয়েন্টটি ছিল আমাদের দ্বিতীয় পয়েন্ট, এখনও অবধি সেইটা নিয়ে কোনো ডিসকাশান হয়নি। আপনারা হয়তো শুনে থাকছেন যে একটি ফাইল নিয়ে আজকে যাওয়া হয়েছিল নবান্নতে, সেক্ষেত্রে সেরকম কোনো পয়েন্ট উঠে আসেনি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে পাইলট প্রজেক্ট শুরু হয়েছে, কিছু ক্ষেত্রে স্টেট টাস্ক ফোর্স গঠিত হয়েছে এবং ইলেকশনের ব্যাপারেও উনি বলেছেন যে মার্চ মাসে 2025-এ সেরকম ইলেকশনটা হবে। আপাতত এই আলোচনাটাকে আমরা সদর্থক হিসাবেই দেখছি এবং সেই কারণে আমাদের মূল যে এখন পরিস্থিতি সেটা হচ্ছে যাকে কেন্দ্র করে আন্দোলন, যাদের জন্য আন্দোলন, সাধারণ মানুষের জন্য, সেখান থেকে যখন আমাদের কাছে এতটা রিকোয়েস্ট আসছে এবং কাকু কাকিমা দিদির মা বাবা যখন আমাদের কাছে ভিডিও কলে রিকোয়েস্ট করছেন যে না, সুতরাং তাদেরকে সম্মান দিয়ে তাদের সম্মানার্থে আমরা এই আন্দোলন এই দেখুন, যারা অনশন করছে, যারা এখানে আন্দোলন করছে, তারা সবাই আমাদের ছেলে মেয়ে। আমি তাদের গার্জিয়ান। তাই এখানে কেউ অনশন করবে আর আমি বাড়িতে শান্তিতে খাবো, এটা ঠিক মানা যাচ্ছিল না। তো আজকে আমিও এই জন্য খুশি যে যে অনশনটা উঠেছে। আর ওনারা তো ওনাদের বক্তব্য বললেন যে ওনাদের পরবর্তীকালে আন্দোলনের রূপরেখা কী হবে সেটা নিয়ে তো আমার কিছু বলার নেই, সেটা একান্ত ওনাদের ব্যাপার। তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে এই জন্য খুশি যে এই ছেলেটির অনেকগুলো প্রবলেম আছে, তা সত্ত্বেও ডক্টর সন্দীপ মণ্ডল উনি অনেক দিন ধরে, প্রায় 10 দিন ধরে উনি খায়নি, অনশন করছে। আজকে উনি অনশন টোকেনভাবে উনি অনশন ভাঙলেন। তারপরে আমি আশা করব উনি একটু সলিড খাবেন। তো এই জন্যই আমি মানসিকভাবে খুশি। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনের পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666।
सुंदरबन के हिंगलगंज क्षेत्र के निवासी फिर से चक्रवात के डर में अपने दिन बिता रहे हैं। तेज तूफान डाना आ रहा है। मौसम वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है कि इसका असर पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों पर पड़ सकता है। आशंका है कि ये तूफान बंगाल के तटीय सुंदरबन के हिंगलगंज में काफी नुकसान पहुंचा सकता है। इस चक्रवात की चपेट में आने से पिछले हिंगलगंज के दुलदी साहिब खाली समेत हिंगलगंज के विशाल इलाके के हजारों लोग दहशत में थे। वास्तव में नदी तटबंध तोड़ देती है और क्षेत्र में बाढ़ ला देती है। हिंगलगंज में रायमंगल, कालिंदी सहित विभिन्न नदी तटबंधों की हालत खराब है। कहीं तटबंध टूट गया है तो तटबंध का अधिकांश हिस्सा नदी में बह गया है और ऐसे में अगर इस इलाके में चक्रवात आता है तो नदी का पानी का दबाव बांध को संभाल नहीं पाएगा। बांध टूटने के बाद एक बड़े इलाके में बाढ़ आ गई है। इस क्षेत्र में अभी कुछ ही किसानों ने ऐसे चावल की खेती की है। अगर नदी का तटबंध टूटता है और बाढ़ आती है तो उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। কতটা আতঙ্কের মধ্যে আছেন? আমাদের এই ছোটো সাহেবখালী 152 নম্বর বুথ, তিন ধারে নদী বেষ্টিত আমাদের এই বুথটা। নদী বাঁধও খুব একটা ভালো না, সেই রকম পরিস্থিতি থেকে আমাদের খুব আতঙ্কের মধ্যে কাটাতে হয়। যাতে নদী বাঁধগুলো যদি রিপেয়ার হতো বা ঠিক হতো তাহলে আমাদের অতটা অসুবিধা হতো না। সামনে যেহেতু একটা বড় ঝড় আসছে ডানা, তাতে করে আমাদের সবারই সমস্ত গ্রামবাসীরও আতঙ্ক সৃষ্টি হওয়ার কারণ আমাদের নদী বাঁধটা একটু খারাপ আছে। ভয় লাগছে, আতঙ্কের মধ্যে আছেন? আতঙ্কের মধ্যে আছি, ভয় তো লাগবেই আমাদের। এর আগে এরকম ঘটনা এর আগেও হয়েছে যে কবার লাগছে, কি বলবেন? আমরা খুব আতঙ্কে আছি। রাতে আমরা ঘুমাতে পারি না। নদীর ধারেতে বাস আমাদের। এই নদী ভাঙনে খুব আমরা আতঙ্কে থাকি। রাত্রে তো ঘুমাতে পারি না। আর এই যে ধানের সময় আসছে, ধানে প্রচণ্ড ক্ষতি হবে আমাদের প্রচুর টাকা মার পড়ে যাবে। এই নিয়ে আমরা খুব চিন্তায় আছি। আর একটু সরকার যদি দেখে আমাদের এই নদী বাঁধটা, তাহলে খুব উপকৃত হব। আমরা খুব দুশ্চিন্তায় আছি। সংস্কার হয় না? নদী বাঁধে কোনো সংস্কার হয় না। এই বলবেন এই ঘূর্ণিঝড় আসছে গিয়ে খুব আতঙ্কিত আমাদের, ভয়াবহ। আমার নদীর পাশ আমাদের বাড়ি, এবং 7 ফুট নাকি জলবিদ্যুৎ দিলে এসব নদীর রাস্তা সব বুড়ে যাবে, সব প্লাবিত হয়ে যাবে। কিন্তু আমাদের খুব সমস্যার মধ্যে আমরা আছি। নদীর রাস্তা যাতে সংস্কার হয়, ভালো হয়, এবং আমাদের যাতে সুরাও থাকতে পারি, সেভাবে ওটা চিন্তা ভাবনা করলে ভালো লাগে। ভয় লাগছে? ভয় মানে ব্যাপক ভয় আমাদের। এই যদি বুড়ে যায় জলবিদ্যুৎ, আমাদের যাওয়ার কোনো জায়গা নেই। এর আগে কি হয়েছিল? এর আগে 95 সালে হচ্ছে গিয়ে হারিকান ঝড় হয়েছিল, তারপরে আয়লা হয়েছিল, তারপর আমফান হয়েছে, তারপর বুলবুলি ঝড় হয়েছে। হ্যাঁ, সবটাই আমি খেয়েছি, সবটাই বহু ক্ষতি হয়েছে। সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছিল 95 সালে ঝড়ে। একদম প্লাবিত হয়ে গেছিলো, ঘর বাড়ি কাছে একদম মরুভূমি হয়ে গেছিলো, আর নদীর রাস্তা ভেঙে গেছিল। এইখান থেকে এনে একদম আমরা জেলা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলছি। ওনারা যেরকম নির্দেশ দিচ্ছেন সেই অনুযায়ী আমরা পদক্ষেপ নিচ্ছি। হিঙ্গলগঞ্জ ব্লক 3টে দ্বীপ নিয়ে আছে মোটামুটি। একটা ওই পারে আছে 5খানা জিপি, আর ওই পারে আছে 2খানা জিপি, আর আমাদের এখানে 2টো জিপি, মোট 9খানা জিপি। আমরা যেটা প্রিকশন হিসেবে নিয়েছি যে সমস্ত গাছগুলো যদি পড়ে যায় তার প্রিকশন হিসাবে আমরা কিছু গাছগুলো কেটে রাখার জন্য মেশিন রেডি রেখেছি। অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ যেগুলো মাল্টিপারপাস সাইক্লোন সেন্টার আছে সেগুলোকে আমরা রেডি রেখেছি। আর যদি কোনো রকম মানে আশ্রয়স্থলে নিয়ে যেতে হয় তাদের জন্য খাবার দাবার ব্যবস্থা রাখা, সেগুলোকে তার ব্যবস্থা রেখেছি। সেটা এখন জানায়নি জেলাতে। এলাকার মানুষেরা অভিযোগ করছে যে নদী বাঁধের বেশ কিছু জায়গায় নদী বাঁধের অবস্থা খুব খারাপ। সাহেবখালী দুর্যোগ অবস্থা, নদী বাঁধের অবস্থা খুব খারাপ। আতঙ্কের। ब्यूरो रिपोर्ट PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে
অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন, হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। सफल किडनी ट्रांसप्लांट कर दुर्गापुर मिशन हॉस्पिटल ने कायम की मिसाल। कोलकाता के बाहर दक्षिण बंगाल में सबसे अच्छे अस्पताल के रूप में जाना जाने वाला मिशन अस्पताल दुर्गापुर पहले ही कार्डियोवैस्कुलर और ऑर्थोपेडिक उपचार केंद्र के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति अर्जित कर चुका है। कुछ दिन पहले मिशन अस्पताल के अधिकारियों ने कोलकाता के बाहर हाशिए पर रहने वाले लोगों के लिए किडनी रोग के उपचार और किडनी प्रत्यारोपण के अवसर प्रदान करने की पहल की थी। अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर सत्यजीत वसु ने मामले को गंभीरता से लिया और तत्काल आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया। इसी तरह अस्पताल के नेफ्रोलॉजी विभाग की मदद से आवश्यक बुनियादी ढांचे और प्रणालियों का निर्माण तेजी से किया गया। 15 सितंबर को मिशन हॉस्पिटल में पहला सफल किडनी ट्रांसप्लांट किया गया। आसनसोल के साक्तोड़िया के पार्थ चैटर्जी किडनी की समस्या से पीड़ित थे। उनके पिता उज्जवल बाबू ने अपनी एक किडनी दान करने का फैसला किया। 15 सितंबर को मिशन अस्पताल में पिता की किडनी उनके बेटे के शरीर में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित की गई। इस सफलता में नेफ्रोलॉजी विभाग के डॉक्टर दीपक कुमार और डॉक्टर रवि रंजन साव मंडल ने सक्रिय भूमिका निभाई है। संयोग से यह जटिल और महंगी प्रत्यारोपण प्रक्रिया मिशन अस्पताल में बहुत कम लागत पर पूरी की गई। प्रत्यारोपण के बाद जटिलताएं ठीक होने के बाद मरीज को 1 अक्टूबर को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। जाते समय उन्होंने मुस्कुराते हुए मिशन अस्पताल के अध्यक्ष डॉक्टर सत्यजीत वसु, अपने लंबे समय से चिकित्सक रहे डॉक्टर रवि रंजन साव मंडल और अस्पताल के सभी कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त किया। डॉक्टर सत्यजीत वसु ने कहा कि अब से दक्षिण बंगाल में किडनी रोग से पीड़ित मरीजों को किडनी ट्रांसप्लांट के लिए कोलकाता या अन्य जगह नहीं भागना पड़ेगा। दुर्गापुर के मिशन अस्पताल में काफ़ी कम कीमत पर किडनी ट्रांसप्लांट हो सकेगा। ইনজেকশনের সম্ভাবনা আছে, যেটাকে যথাযথ চিকিৎসার মাধ্যমে আমরা সারিয়ে তুলতে পারি এবং প্রায় 2 সপ্তাহ হসপিটালে থাকার পরে বর্তমানে উনি সুস্থ এবং আজ হসপিটাল থেকে ওনার ছুটি হচ্ছে। আমি আশা করব আগামী জীবনটা ওনার খুবই সুন্দর স্বচ্ছন্দ হবে। ট্রান্সপ্লান্টেশনের পরবর্তী সময়টায় যদিও বিভিন্ন রকমের কমপ্লিকেশনের সম্ভাবনা থাকে, যেটা আমরা পেশেন্ট এবং ডাক্তার আমাদের পরামর্শের মাধ্যমে সেই কমপ্লিকেশনসগুলোকে অ্যাভয়েড করতে পারবো। এই রকমের পেশেন্ট যারা কিডনি ট্রান্সপ্লান্টেশনের জন্য ডিস্ট্রিক্টে অন্য রকম যেমন হাঁটু প্রতিস্থাপন বা হার্ট সার্জারি বা এগুলো সব একটা মানুষের মনে গেঁথে গেছে যে এটা এখন দুর্গাপুরে করা সম্ভব। শুধু মিশন হাসপাতাল বলেই নয়, অন্যান্য হাসপাতালেও সেগুলো অনেক কিছু হচ্ছে। কিন্তু কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট ব্যাপারটা একটা টেবু ছিল যে এখানে দুর্গাপুরে বোধহয় হবে না, আমাকে এখানে সেখানে যেতে হবে। তো সেই জায়গাটা ভাঙাটা, এই গ্লাস সিলিং ভাঙাটা, সেটা একটা বিরাট বড় স্টেপ এবং আমার মনে হয় এতে আমাদের নেফ্রোলজিস্ট টিম সকলে মিলে এবং ম্যানেজমেন্ট টিম সকলে মিলে একটা বৃহত্তর টিম হয়ে এই মিথটা ভেঙে দিল এবং আমরা আশা করি এরপর থেকে যে স্টেপগুলো আসবে সেগুলো খুব ভীষণভাবে প্রতিযোগিতা নিয়ে এটাকে আমরা সাকসেসফুলি করতে পেরেছি। ভবিষ্যতে এই নিয়ে আমাদের রেনাল ট্রান্সপ্লান্টের ক্ষেত্রে আমরা আরও অনেক পেশেন্টের ক্ষেত্রে তাদের ক্ষেত্রে ট্রান্সপ্লান্ট করতে চলেছি। কিছু পেশেন্টের ক্ষেত্রে অলরেডি তাদের প্রি ট্রান্সপ্লান্ট ওয়ার্কআপ অলরেডি চালু হয়েছে এবং সেগুলো তাদের যখন সময় হয়ে যাবে তখন আমরা সেই ট্রান্সপ্লান্টগুলোও করব। ডোনার এবং রিসিভার তারা কীরকম আছে? ডোনার এবং দুজনেই সুস্থ আছেন। ডোনার তো এখানেই আছেন, আমাদের সঙ্গেই আছেন। রিসিপিয়েন্টও খুবই ভালো আছেন। ওনারও লাস্ট ক্রিয়েটিনিন 1.3 গতকালকের রিপোর্ট। বিগত 1 মাস 7 দিন সময় উনি ট্রান্সপ্লান্ট পরবর্তী সময়ে যথেষ্ট হেল্প করেছে। তার বিনিয়োগে আমার ওই 4,18,000 টাকার ভিতরে আমাদের। আপনি এখন কেমন আছেন? আমি এখন খুব ভালো আছি। আপনি কিডনি দিয়েছেন? 1 মাস 6-7 দিন হলো। আপনি কিডনি দিয়েছেন? আমি কিডনি আপনার ছেলে কাজকর্ম সব করতে পারছেন দৈনন্দিন জীবনে? বাইক আপনার ছেলেকে দিয়েছেন? আমার ছেলেকে দিয়ে। কি নাম তার?
পারফেক্ট এটা কি করেন আপনি, কি করেন আর ছেলে কি? ছেলে আমার সাথে ইলেকট্রিক্যাল কাজ করতো, এখন ইদানিং 2.5 বছর ধরে বসে আছে, ডায়ালিসিস চলতো। অপারেশন পরবর্তীতে বর্তমান অবস্থা ছেলের কেমন? বর্তমান অবস্থা এখন ঠিকই আছে, তবে ট্রেনিং তো ভাব তো থাকবে। কিডনি দেওয়ার পরে কোনো রকম কোনো সমস্যা কিছু না, কোনো পর্যন্ত দেখা দেয়নি। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जामुड़िया थाने की पुलिस ने चोरी किए गए सोने के आभूषण बरामद कर उनके परिजनों को लौटाए। 21 अक्टूबर घर पर नहीं रहने पर ताला तोड़कर सोने के आभूषण की चोरी की गई थी। उसे जामुड़िया थाने की पुलिस ने मंगलवार को चोरी किए गए सोने के आभूषण को बरामद कर उसके मालिक को लौटा दिए। उन्हें ये सोना वापस मिलने के बाद उनके मालिक ने जामुड़िया थाना पुलिस को धन्यवाद दिया। कुनुस्तुड़िया कॉलोनी की निवासी अभिषेक मजूमदार इस साल फरवरी में पुरी में अपने परिवार के साथ बाहर गए हुए। इस घर के खाली रहने के मौके पाकर चोर ने घर की खिड़कियां तोड़कर चोरी कर ली गई। सोने के आभूषण घटना के बाद 17 फरवरी को केंदा चौकी में चोरी की शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच की और एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। उससे पूछताछ की तो पता चला कि उसने घर में चोरी की। पुलिस ने उसके पास से सोने के आभूषण बरामद किए। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जामुड़िया थाने की पुलिस ने अभिषेक मजूमदार के पिता अजीत मजूमदार के पास मिले सोने के आभूषणों को उनके हवाले कर दिया, क्योंकि पूरा मामला अदालत के सूचना प्रावधान के तहत अजीत बाबू ने आभूषण प्राप्त कर जामुड़िया थाने की पुलिस को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद थी कि जामुड़िया थाने की पुलिस घटना का पर्दाफाश करेगी और अपराधियों को सामने लाएगी। वही घटना के 4 महीने के भीतर चोर और सोना बरामद कर लिया गया। कोर्ट का आदेश मिलने के बाद ही आज मुझे सोने के आभूषण मिले। उन्होंने कहा कि जामुड़िया थाने की पुलिस और केंदा चौकी की पुलिस को धन्यवाद दिया। मेरा बेटा सर्वेयर के पद पर कार्यरत है आपका कुनुस्तुड़िया कोलियरी में, और इन लोगों ने 4 दिन का छुट्टी में पुरी का ट्रिप किया था। यह सरस्वती पूजा के दरमियान, ये 15 या 16 का वाकया है। घर खाली था, मैं अपना निगाह में पदस्थापित हूँ। तो 17 तारीख को एकाएक पता चलता है हम लोगों को कि हमारे घर में चोरी हो गई है खिड़की तोड़ के। तो गलती से जो भी हमारी ऑर्नामेंट्स थे, बेटा का, उसकी पत्नी का और मेरी वाइफ का भी, तो वो गलती से जो रखा हुआ था वो चोरी हो गई थी, और जिसका हम लोगों ने रिपोर्ट दर्ज करवाया था केंदा फाड़ी में, और उसमें से 80% सोना का रिकवरी हमारा जामुड़िया पुलिस के द्वारा केंदा फाड़ी के आईओ, केंदा फाड़ी के तत्कालीन बड़ा बाबू सुकांत दास या जामुड़िया के बड़ा बाबू का प्रभाव, हमारे सर्कल इंस्पेक्टर जी का जो अथक प्रयास रहा, वो सोना हमको आज लगभग 9 भर का वापस मिला गया। तो तहे दिल से हम पुलिस का शुक्रिया अदा करते हैं, और शुरू से ही हमको पुलिस पर भरोसा रहा है। आम बोलचाल में हम लोग थोड़ा सा कहीं ना कहीं कष्ट से गुजरते हैं, मगर उनके जो कार्य क्षमता है, कार्यशैली है जो पुलिस का है, निश्चित रूप से ये बार बार परिलक्षित होता है कि उनका जब जरूरत पड़ता है वो अपना काम को 100% पूर्ण रूप से सफल प्राप्त होते हैं। इसलिए जामुड़िया के संपूर्ण पुलिस टीम केंदा फाड़ी और इंक्लूडिंग हमारा सर्कल इंस्पेक्टर साहब को अशेष धन्यवाद। इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें, पुलिस का भी प्रशंसा बढ़ते रहे, लोगों में जनमानस में और भरोसा विश्वास बढ़ेगा। सर कितना दिनों के बाद ये फरवरी से ये तत्काल 3-4 महीने में ही रिकवर हो गई थी। कोर्ट का प्रोसीडिंग्स वगैरह कंप्लीट करके आज हम लोगों ने ऑर्डर शीट को ले आया और प्राप्त किया थाना से। सर कुछ उम्मीद था चोरी का? निश्चित रूप से यहाँ जो कॉम्पिटेंट अधिकारी है, जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, तो उनकी दक्षता पर हमको कभी कोई सवाल नहीं रहा। मुझे ज़रूर पता था कि पूरा तो नहीं हो, मगर निश्चित रूप से उसका मैक्सिमम भाग हमको प्राप्त हो जाएगा, कि उनके एफिशिएंसी पर हमको भरोसा थी पुलिस का। जितने सोने चोरी हुए थे सब क्या अभी तक? लगभग 13 भर था, उसमें 13 भर से 9 भर के लगभग का रिकवर किया गया है। थैंक्स टू पुलिस एडीपी। मैं अजीत कुमार मजूमदार, कार्मिक प्रबंधक, निगाह खदान। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की
ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। कुल्टी इलाके में स्थित रामनगर सेल कोलियारी अधिकारियों द्वारा कुल्टी के रामनगर गांव में एक नोटिस जारी करने को लेकर गांव में अटकलों का दौरा शुरू हो गया है। इस नोटिस किसी कोलियारी लेटर पैड के बजाय एक सफेद कागज पर लिखकर विभिन्न इलाकों में चस्पा कर दिया गया था। नोटिस में उल्लेख किया गया है कि गांव के प्रत्येक घर का उस क्षेत्र के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है जहां एक परियोजना बनाई जानी है। इसी का नतीजा है कि ग्रामीणों ने बताया कि जब उन्होंने इस मामले में रामनगर कोलियारी के अधिकारियों से पूछा तो वे कुछ भी बताने को तैयार नहीं थे। हालांकि कोलियारी के अधिकारी इस बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहते प्रोजेक्ट कहां दिया जाएगा। इलाके के लोगों की शिकायत है कि इस उहापोह के कारण रामनगर कोलियारी के निकट के गांव के लोग दहशत में हैं। अधिकारियों ने इस बारे में कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। 9 অক্টোবর রামনগর গ্রামে সেল ম্যানেজমেন্টের তরফ থেকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সার্ভে করা হচ্ছে। বিষয়টা কি ওটা আমরা জানি না এখনও। তো এই বিষয়ে আমরা যখন সেল ম্যানেজমেন্টের কাছে জানতে চাই, বললো যে বাড়ি বাড়ি গিয়ে শুধু পার হেড কতজন মেম্বার আছে, কটা ফ্যামিলি হচ্ছে, রামনগর বিসিএল অ্যাটাচমেন্ট কিছু একটা হবার প্রজেক্ট হবার কথা আছে, সেই বিষয়ে সার্ভে করা হচ্ছে। তো আমি বললাম তাহলে সার্ভে হচ্ছে যখন স্যার, তো নিশ্চয়ই তো কোনো সার্কুলার অর্ডার বা কিছু নোটিশ থাকবে। তো বললো না, নোটিশ তো আমরা দিইনি। আমরা এইভাবে তো কাজ হয় না স্যার, এটা তো ইলিগাল। তখন বলছি ঠিক আছে, তাহলে আমরা নোটিশ দিয়ে দিচ্ছি। নোটিশ দিল 15 অক্টোবর। নোটিশটা প্লেন নোটিশ, একটা সাদা কাগজের, সেলের প্যাড ডেট কিছু ছিল না। ওখানে অফিসারের সিগনেচার করেছে উইদাউট ডেজিগনেশন, উইদাউট নেম। তো সেটাও আবার প্রোটেস্ট করলাম। তো আজকে আবার একটা নোটিশ দিয়েছে 9 তারিখের ডেটে। 21 অক্টোবর নোটিশ দিচ্ছে, 9 অক্টোবরের ডেটে। সেখানে 4 জনের সিগনেচার আছে, ডিজিএম পার্সোনাল, জিএম, কোলিয়ারি জিএম এবং আরও 2 জন অফিসারের সিগনেচার আছে। এখন আমরা গেছিলাম ডিজিএম পার্সোনালের কাছে, ওনাকে জিজ্ঞেস করলাম স্যার আপনি যে গ্রামটা সার্ভে করাচ্ছেন, তো বিষয়টা মানে আপনার কাছে তো কোনো সার্কুলার বর্ডার থাকবে কিছু, বা যে নোটিশ আপনি দিচ্ছেন সেটাও ভ্যালিড নয়। তো উনি বলছেন না, আমি এই কমিটিতে নিয়ে হাত তুলে দিচ্ছে। তো আমি কমিটিতে নিয়ে বললে তো হবে না স্যার, আপনি তো সাইন করেছেন। তো বলছে হ্যাঁ আমার সাইনটা ভুল হয়েছে। এখন এই কথা বললো উনি। তো আমরা বললাম আপনাকে তো বলতে হবে যে আপনি ভুলটা করলেন কেন, কিছু সার্কুলার অর্ডার না দেখে আপনি কী করে নিলেন। তো উনি বলছেন না, আমি আপনাদেরকে উত্তর দেওয়ার জন্য বাধ্য নই। আমরা প্রেসও জিজ্ঞাসা করছে, প্রেসকেও একই বিহেভিয়ার। তো আজকে এখানে দাঁড়িয়ে আমরা বলতে চাই রামনগর গ্রামবাসীকে, কিছুতে সিগনেচার করি, সব কিছু লেখা থাকে না। আমি স্টেট দেখি, আমি সেই হিসাবে সিগনেচার করেছি, কিন্তু কমিটির মেম্বার নই। উইদাউট সার্কুলার, উইদাউট অর্ডার আপনি কোন একটা নোটিশ আমি কথার জবাব দিতে বাধ্য নই। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। तालडांगरा विधानसभा उपचुनाव दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। इस स्थिति में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई है। बांकुरा के तालडांगरा विधानसभा क्षेत्र के इनपुर के कुरुस्थलिया बस प्रतीक्षालय में खाद्य राज्य मंत्री के खिलाफ विभिन्न भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए पोस्टर लगाए गए और इससे जिले के राजनीतिक हलकों में सनसनी फैल गई। इनपुर के गोविंदपुर तालडांगरा राज्य राजमार्ग के सिवडांगा मोड़ पर कुरुस्थलिया बस स्टैंड पर 3 पोस्टर लगाए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई। आम जनता के नाम दिए गए उस पोस्टर में सवाल उठाया गया कि खाद्य राज्य मंत्री ज्योत्सना मांडी की जमीन बढ़ने से रानी बांध के तालबेरिया में करोड़ों रुपए की लागत से रिसोर्ट कैसे बन गया।
हालांकि पोस्टर में कई शब्द गलत लिखे गए हैं। पोस्टर में लिखा है खाद्य राज्य मंत्री ज्योत्सना मांडी के पास इतनी जमीन राज्य की खाद्य राज्य मंत्री जवाब दे। एक अन्य पोस्टर में लिखा है भ्रष्ट खाद्य राज्य मंत्री ज्योत्सना मांडी का तालबेरिया में करोड़ों का रिसोर्ट कैसे बना। आम जनता के नाम पर पोस्टर लगाए गए हैं। ये पोस्टर आज सुबह स्थानीय निवासियों की नज़र में आए। स्थानीय निवासियों ने कहा हमें नहीं पता कि ये पोस्टर किसने लगाया, हो सकता है कि रात के अंधेरे में लगाया गया हो। उन्होंने बताया कि मामला सुबह संज्ञान में आया है। আরেকটা দেখলাম দুর্নীতিগ্রস্ত খাদ্য প্রতিমন্ত্রী জ্যোৎস্না মান্ডির তালবেড়িয়া কোটি কোটি টাকার রিসোর্ট হলো কিভাবে সাধারণ জনগণ। এই আমি 7:05 বাজে তখন এসে দেখলাম, প্রতিদিন সকালে চা খেতে আসি, তো দেখি তো হতবাক। সামনে তালডাঙ্গা বিধানসভার উপনির্বাচন আছে, হয়তো মানুষকে কিছু বিভ্রান্ত করার জন্য হয়তো কোনো রাজনৈতিক দল মদত পুষতে এইসব হয়তো একটা রানিং গভর্নমেন্ট টিএমসির বিরুদ্ধে রিসোর্ট হলো কীভাবে আর সাধারণ জনগণ। আর দুর্নীতিগ্রস্ত খাদ্যমন্ত্রী জ্যোৎস্না মান্ডি তালবেড়িয়া কোটি কোটি টাকার রিসোর্ট হলো কীভাবে সাধারণ জনগণ। এই তিনটি পোস্টার দেখলাম, বলতে পারছি না। না সামনে উপনির্বাচন তালডাংরা বিধানসভা, এটা কি বিরোধীদের চক্রান্ত হতে পারে? হ্যাঁ হতে পারে। কীভাবে কী হলো বলতে পারছি না। আপনারা তো না গ্রামের এই মানুষ তো আশেপাশে, হ্যাঁ এটা কি দেখে কোনো আছে? সকালে এসে আমি দেখলাম, কে বা কারা দিয়েছে সেটা না সেটা বলতে পারবো না, কে দিয়েছে বা কারা দিয়েছে সেটা আমি কিছু বলতে পারবো না। হয়তো কেউ রাতের অন্ধকারে, হ্যাঁ রাত্রে অন্ধকারে দিয়েছে। আপনারা কি গ্রামবাসীরা আতঙ্কে আছে? হ্যাঁ একটু আতঙ্ক আছি, হয়তো রাত্রে দিয়েছে কেউ। এরকম পোস্টার কি আগে রাজ্যের মন্ত্রীর যে চুরি, সেই চুরির পোস্টার তো পড়বে। সাধারণ মানুষজন আজ সমস্ত চুরি ধরে ফেলেছে, তাই এই ধরনের পোস্টার জনসাধারণরা রাখে। দেখুন আসলে আমাদের এখানে তো একটা উপনির্বাচন আছে এবং সেই উপনির্বাচনে আমাদের প্রার্থী ফাল্গুনী সিংহবাবু বিপুল ভোটে জিতবেন। বিরোধীরা কিন্তু এই মুহূর্তে দিশা পাচ্ছে না, তাদের তো কোনো জায়গায় কোনো দিশা নেই, তাহলে ওইসব পোস্টার লাগাচ্ছে। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट पीबीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मध्य प्रदेश के जबलपुर की आयुध फैक्ट्री में हुए भयानक विस्फोट में 15 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि यह विस्फोट खमरिया के भराव खंड 6 में हुआ है। विस्फोट की तीव्रता इतनी जबरदस्त थी कि इसकी आवाज़ दूर तक सुनी गई है। विस्फोट कैसे हुआ इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। सभी घायलों को महाकौशल अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मंगलवार सुबह ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया के F6 सेक्शन में पिचोरा बम विस्फोट करते समय आग लग गई। धमाके के वक्त इमारत में करीब 12 से 13 लोग काम कर रहे थे। इलाके में सभी घायल हो गए। सभी घायलों को महाकौशल अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मंगलवार सुबह ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया के F6 सेक्शन में पिचोरा बम विस्फोट करते समय आग लग गई। धमाके के वक्त इमारत में करीब 12 से 13 लोग काम कर रहे थे। हादसे में सभी लोग घायल हो गए। सभी घायलों को महाकौशल अस्पताल भेजा गया है, जहां इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें महाकौशल अस्पताल रेफर किया गया है। उनके नाम श्यामलाल और रणधीर है। दोनों की हालत गंभीर है। मामूली चोटों का भी इलाज किया जा रहा है। कई कर्मचारियों के मलबे में दबे होने की आशंका है। राहत कार्य जारी है।
ब्यूरो रिपोर्ट PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। रानीगंज के बड़ा बाजार स्थित बड़ा मां काली मंदिर में पूजा की तैयारियां शुरू हो गई है। महल्या के बाद ही मां की मूर्ति की विसर्जन की जाती है एवं नेम मूर्ति बनाने का कार्य किया जाता है। आपको बता दें कि यहाँ पहले शमशान घाट हुआ करता था और यह मंदिर 200 साल पुरानी है। भक्तगण के सहायता से मंदिर में पूजा की समस्त तैयारियां की जा रही है। রানীগঞ্জের বড় বাজার স্থিত এই যে কালী মন্দির রয়েছে দীর্ঘ প্রায় কত বছরের পুরনো? যদি প্রায় 300 বছরের উপর। আচ্ছা, 300 বছর উপরে কালী। আর এখানে আগে শ্মশান ছিল, তারপরে আমাদের পূর্বপুরুষরা প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছে। মানে কত কত বংশ ধরে পূজা অর্চনা করে চলেছে? আট পুরুষ চলছে এখন। আমাদের 8 পুরুষ চলছে। আর মন্দির এখন সংস্কার করা হচ্ছে, আবার নতুন করে মন্দির থাকে না 1 মাস, মহালয়ার সময় বিসর্জন হয়ে যায়, আবার কালী পুজোর সময় আবার নতুন করে। মানে এটা মানে চিরচরিত চলে আসছে, মহালয়ার পরে বিসর্জন হয়, তারপর মূর্তি তৈরির কাজ শুরু নতুন করে মূর্তি তৈরি হয়, আবার কালী পুজোর সময় আবার নতুন করে প্রতিষ্ঠা হয়। আচ্ছা ঠাকুরমশাই, মানে কতদিনের মধ্যে মায়ের মূর্তি তৈরির কাজ পুরোপুরি সম্পন্ন হয়ে ওঠে? মহালয়া বিসর্জন হয়েছে, তারপর থেকেই চালু হয়েছে কাজ আর কি। তারপর থেকে মূর্তি তৈরি হচ্ছে, এবার রং হবে, সব কিছুই হবে, মন্দির রং হবে, পুরো সংস্কার হবে, তারপর আবার নতুন করে সব। এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি ওখানে মানে দেওয়ালে পেন্টিংয়ের কাজ চলছে, সেই বিষয়টা নিয়ে একটু বলুন। মানে নবীনীকরণ যেটা হচ্ছে, আর নতুন করে আবার গেটটা তৈরি হলো, আর সিলিংটা তৈরি করা হলো, সিলিংয়ের পাশে মূর্তি তৈরি করা হচ্ছে, নানা রকমের দেবতার মূর্তি। আচ্ছা, পুজোর প্রথা, পূজা অর্চনা, যে পুজো কবে থেকে শুরু হবে মায়ের পুজো, সেই বিষয়ে? মায়ের পুজো 31 অক্টোবর, মায়ের দিনে মা রেডি হয়ে যাবে, বেদিতে বসে যাবে। তারপরে কালী পুজোর দিন পুজো হবে, সকাল থেকে পুজো হবে। তারপর রাত্রে মায়ের ভোগ হবে, বলিদান হবে, যজ্ঞ হবে, সব কিছু। পুজোর দিন থেকে শুরু করে মানে ভোগ পর্যন্ত কত ভক্তের সমাগম হয় যদি আমাদের জানান একটু? আন্দাজ 10-12 হাজার লোকের সমাগম হয়। মায়ের পুজোর দিতে আসে, অনেক পুরনো মন্দির তো, বড় কালী মন্দির। পুষ্পাঞ্জলি দেয়, ভোগ হয়, এখানে অনেক ভোগ টোগ হয়, লোকে সকাল পর্যন্ত খাওয়া দাওয়া হয়। বলুন। মায়ের হাতের ভোগ হয়, পোলাও হয়, সবই হয় আর কি। ফ্রাইড রাইস হয়, পাঠা বলিদান হয়, পাঠার প্রসাদর হয়। আপনার নাম পণ্ডিত মশাই? মানে আপনি এখন বর্তমানে পুজো করছেন? হ্যাঁ। আপনার নাম? সুকান্ত চ্যাটার্জি। সুকান্ত চ্যাটার্জি। অন্ডাল গ্রামের বাড়ি আমাদের। বছর আগে আসতে, এসে পরে অন্ডাল গ্রাম থেকে হেঁটে হেঁটে আসতো, তখন তো গাড়ি ঘোড়া দিয়ে ছিল না, তখন হেঁটে হেঁটে আসতে, এসে পরে পুজো রান্না করে আবার সন্ধ্যেবেলায় চলে যেত। এই করে চলে আসছে পূর্বপুরুষ ধরে একদম। আচ্ছা, লাইটের কিরকম আলোকসজ্জা কিরকম করা হয় বাইরে? মানে বাইরে এমনি আমাদের পারমানেন্ট আলো আছে, তাও কিছু আলো আরও এক্সট্রা লাগানো হয় পুজো উপলক্ষে আর কি। কালী পুজো উপলক্ষে কিছু আর এক্সট্রা লাইট লাগানো হয়। আপনার নাম আরেকবার বলবেন? আমার নাম সুকান্ত চ্যাটার্জি, অন্ডাল গ্রাম। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते ही देखते दुर्गा पूजा खत्म हो गई और कुछ ही दिन बाद काली पूजा और दीपावली है। प्रदेश के साथ साथ रानीगंज शहर में भी काली पूजा को लेकर तैयारियां जोरों पर है। वहीं रानीगंज के थाना के समक्ष मूर्ति गली में मूर्ति की बिक्री जोरों पर है। वहीं इसी का जायजा लेने आज हमारे संवाददाता कारीगर ईश्वर पाल से बातचीत करने पहुंचे। आइए हमारे PBTV कैमरे के माध्यम से आपको मूर्तियों की कुछ झलक दिखाते हैं।
আগামী 31 তারিখ মানে মহা ধুমধামে পুরো ভারতবর্ষের সাথে সাথে পশ্চিমবঙ্গ মানে সাড়ম্বরে কালী পূজা উৎসব পালিত হয়, পুজো পালিত হয়। তো কীরকম কী মূর্তি বানাচ্ছেন, কতগুলো অর্ডার আছে, কত সংখ্যক বানাচ্ছেন যদি আমাদের জানান। 60-70টা বানাচ্ছি, এখনও কাজ সেরকম উঠেনি, এখন মাটির কাজ চলছে। আর সপ্তাহখানেকের দেরি নেই, আমাদের ঠাকুর উঠবে 29 তারিখ থেকে ঠাকুর উঠবে, 29-30 দুদিন ঠাকুর উঠবে। কিন্তু আমরা এবছরে বৃষ্টির জন্য খুবই অসুবিধা হয়েছে, এত বৃষ্টি যে লক্ষ্মী পূজার আগে দিন বৃষ্টিটা যে হয়েছে, দারুণ বৃষ্টি হয়েছে, সমস্ত মাল আমাদের গলে গেছে। এতগুলো কালি করেছি, সমস্ত মাল গলে গেছে, সেটা তো বাড়িতে রাখার নয়। আর কিছু ভেতরে আছে, কিছু বাইরে আছে, বাইরেগুলো সমস্ত গলে গেছে। মোট মিলিয়ে মানে কত সংখ্যক বানিয়েছেন মূর্তি, কালী মূর্তি? এবারে এই 70খানা। কিছু অর্ডারের মূর্তি তার মধ্যে? অর্ডারের মূর্তি একটাও নিইনি, কিন্তু অর্ডার চলছে আমার। চলছে, হ্যাঁ। আচ্ছা, মানে ঠাকুর তৈরির যেসব সামগ্রী সেরকম কীরকম রেটে কিনছেন? চড়াও দাম না মোটামুটি ঠিক আছে? একটু যত কাপড় চুপড় এরকম ডাক ঠাক খুব চড়া দামে আমরা কিনছি, কিন্তু ঠাকুরের দাম দিতে চাইছে না। ঠাকুরের দাম চাইতে গেলে ওরা অনেক রকম কথাও বলে, কিন্তু আমাদের তাদের কথা তো শুনবো না। আমার যতটুকু প্রাপ্ত আমি আমার হলে অল্প হলেই হবে। আচ্ছা, মানে মূর্তির থিম কি আছে? কালী মূর্তি মানে কৃষ্ণকালী, রাধাকালী এসব ব্যাপারগুলো? হ্যাঁ, আপনার কৃষ্ণকালী আর ওই কালো কালী, শ্মশান কালী যেটা বলে, ওই কালো কালী এবং ছাই রং একটা কলকাতায় হয় যেটা ছাই রং, ওই রূপে আমরা করি। এবং আকাশি একটা কালার আছে, আকাশি, হ্যাঁ, একটা কলকাতা রং আছে ব্লু, একটা আকাশি, দু রকম কালার আছে, তো দুটোই আমার কালার হবে। টোটাল মানে কতগুলো কালারের কালী ঠাকুর বানাচ্ছেন আর কি? 4 রকমের কালারে হচ্ছে। আচ্ছা, মানে হ্যাঁ বলুন। মিনিমাম কি মানে রেট থেকে শুরু, ম্যাক্সিমাম কত পর্যন্ত রেটের কালী মূর্তি বানিয়েছে? কালী মূর্তি এই 1500 টাকার থেকে নিয়ে 4000-5000 পর্যন্ত আছে। আর বড় যে কোটা আছে 8000-7000। এই জায়গাটার নাম আপনার নাম? আমার নাম ঈশ্বর পাল, জায়গার নাম হচ্ছে রানীগঞ্জ থানাগড়া। আচ্ছা, একটা কথা বলুন, মানে কতদিন ধরে এই মূর্তি তৈরির মানে মানে কাজে আপনি লিপ্ত আছেন? মানে কতদিন ধরে কাজ করে চলেছেন মূর্তি তৈরি? আমি প্রায় 22 বছর থেকে আমি করছি। আচ্ছা, সব থেকে বৃহৎ যেটা উপকরণ মূর্তি তৈরির কাঠামো এবং তার সাথে সাথে মাটি জোগাড়ে কোনো প্রবলেম বা কিছু? মাটির প্রবলেম আছে, সময় মতো মাটি পাওয়া যাচ্ছে না, এবং মানে মাটিও ভালো আসছে না। আর আমাদের কাজে খুব মানে ত্রুটি হচ্ছে, মানে খুব একটা যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হচ্ছে সেটা হচ্ছে না। মাটি যদি ভালো হয় তাহলে কাজটা ভালো হবে। नमस्कार, ईश्वर पाल আমার নাম। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।